Dunggo na tayo. Mailubid na tayo, dunggo na tayo. Na, dito tayo sa Bertua na gabi na. Dikit, mayroon pilot to pilot. Okay na sir yung tres namin. Okay, pick up slack 3. 5-0. Okay, 5-0 in position na tayo, bro, ha? Atras tayo sir. Okay, padikit muna tayo. Padikit muna. Roger sir. Okay. Naman po pa, sending headline sir. Okay, sending inline. Ilang meters na laatrasan natin? 5? 10 meters to sir, 10 meters to sir. Okay, 10. Atras tayo, 10. Pero atras 10. Okay, slack mo lang 3 mo, 10 po pa. Okay, bira 3 mo, bira 2 mo, pro, ha? Okay, picking up. Okay na to, in position, ha? Mga 5 pa sir. Okay, atras tayo mga 5 meters, at last 5 meters. Atras 5 meters. Okay, bira lang 5 meters yung spray mo, bro. Okay. Okay na to? 5 meters na. Pada sir? Okay, in position, na. 3 meters pa daw po sir. Okay, 3 meters. Sige, bira 3, slack 3 po pa, 3 meters. Sir, slack 3. Bira lang, pro, adjust nyo lang kayo. Adjust sir, Okay. Slack nyo lang yung headline kapag tisado. Naka slack sir. Okay. Sige, bira lang. Atras tayo 3 meters. Dito na sila sa position na binigay ng lineman. Ang pupa. Okay, position na. In position na. Okay, perme na. Sir, malapit na sir. Dito na sir sa tapat lang sir. Verify. Perme. Okay, in position, perme. Isara nyo na lang yung lobid nyo. Konti sa pupa pa sir. Okay, let go na tagline. Atake po pa. Let go na tagline kayo, pro, ha? Let's go po. Okay. After cast off. Okay, cast off. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Finish engine, finish the wheel. Forward tag, casted up sir. Okay, forward tag. Cast dikit na tagoy. May gabi di agoy. Oo na nila karon. Dikit na. Direct docking ta. Diretso docking. Konti pa. Keep sa inyo. Ariana. Hindi matama yung gangway. Sir, salamat sir. Ingat lagi sir. Oh. Thank you very much sir. Ingat lagi. God bless. Bye-bye. Sir, libre ang gangway. Okay, libre na gangway. Okay, thank you. Nakadikit na kami, koy. Magandang gabi. Direct docking pala kami, koy. Mamaya mag-discharging na kami. Dito na pa yung piloto natin. Pababa na siya. Mabilis lang yung ano namin, koy. Hindi na kami nagkangkurahe. Okay na? Pagdating ng Manila, diretso na kami, diretso docking na kami, bababa ng piloto natin. Taga ano pala itong piloto natin? Taga Mindanao. Si Captain, yung magaling na piloto. Ano yan? Si Captain Hamisula, bababa na siya. Okay na. Taga Butuan, Buena Vista, pababa na siya ngayon sa Tagbot. Mamaya ngayon mag-operasyon na naman, tapos mamayang madaling araw magano naman tayo, alis naman daling araw. Baba na. Pilot off na. Pilot off. Thank you. Bye-bye.